Nedamo. Apples! Number 2. Nedamo. N. Saan saan mo? Sa letter. I. Finish. Palit ka to simba o baboy? Saan magpalit ni simba o baboy? Ayot! Ano baboy? Kung saan ito ba sa atin dira? Pila kilo. Biladi, usay pangutanan sa hindi na biladi. Pila ka kilo. Usay, shortcut sa kilogram. K? G. Okay, 1 kilogram equals 1,000 grams. Ano? 1